Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Hafiz Faryadi. I am from University of Swadaya Gunung Jati, and today I'm gonna presenting you about interpreting consecutive from English to Indonesian. And I do this because in order to complete my final exam of introducing to interpreting. So, without further ado, so I will begin the interpreting. In medieval times, alchemists tried to achieve the seemingly impossible. They wanted to transform lowly lead into gleaming gold. History Pada zaman medieval, ahli alkimia mencoba untuk meraih hal yang mustahil. Mereka ingin mengubah logam timah menjadi emas. portrays these people as aged eccentrics, but if only they'd known that their dreams were actually achievable. Indeed, today we can manufacture gold on Earth, thanks to modern inventions that those medieval alchemists missed by a few centuries. But to understand how this precious metal became embedded in our planet to start with, we have to gaze upwards at the stars. Sejarah menggambarkan mereka sebagai orang tua yang esentrik, tetapi andaikan saja kalau mereka tahu kalau impian yang mereka tuju itu sebenarnya bisa tercapaikan. Dan tentu itu berkat, dan sekarang kita bisa memproduksi emas terima kasih pada teknologi penemuan modern yang dilewatkan oleh para ahli alkimia di pertengahan abad. Sekarang kita bisa memproduksi emas sendiri. Tetapi untuk memahami betapa berharganya logam yang tertanam pada bumi itu, kita harus memandang ke atas, kepada bintang-bintang. Gold is extraterrestrial. Instead of arising from the planet's rocky crust, it was actually cooked up in space and is present on Earth because of cataclysmic stellar explosions called supernovae. Emas itu berasal dari angkasa, terbanding terbuat dari bebatuan di planet. Sebenarnya emas itu terbentuk di angkasa dan berada di bumi karena sebuah ledakan yang dahsyat yang disebut sebagai supernova. Stars are mostly made up of hydrogen, the simplest and lightest element. The enormous gravitational pressure of so much material compresses and triggers nuclear fusion in the star's core. This process releases energy from the hydrogen, making the star shine. Over many millions of years, fusion transforms hydrogen into heavier elements, helium, carbon, and oxygen, burning subsequent elements faster and faster to reach iron and nickel. However, at that point, nuclear fusion no longer releases enough energy, and the pressure from the core peters out. The outer layers collapse into the center, and bouncing back from this sudden injection of energy, the star explodes, forming a supernova. Rata-rata bintang terbuat dari hidrogen, unsur paling dasar dan paling ringan. Tekanan gravitasi dari banyaknya material memampatkan dan memicu fusi nuklir pada inti bintang. Proses ini menyebabkan bintang melepaskan energi sehingga bintang bersinar. Selama jutaan tahun berfusi, mengubah hidrogen menjadi unsur yang lebih berat seperti helium, karbon, dan oksigen, sehingga membakar elemen selanjutnya lebih cepat hingga mencapai besi dan nikel. Namun pada saat itu fusi nuklir tidak lagi melepaskan energi, sehingga tekanan yang berada dari inti itu mereda dan lapisan luarnya runtuh ke tengah, sehingga memantulkan pendapatan energi secara tiba-tiba, sehingga bintang meledak dan membentuk
supernova. The extreme pressure of a collapsing star is so high that subatomic protons and electrons are forced together in the core, forming neutrons. Neutrons have no repelling electric charge, so they're easily captured by the iron group elements. Multiple neutron captures enable the formation of heavier elements that a star under normal circumstances can't form, from silver to gold, past lead, and on to uranium. In extreme contrast to the million-year transformation of hydrogen to helium, the creation of the heaviest elements in a supernova takes place in only seconds. But what becomes of the gold after the explosion? The expanding supernova shockwave propels its elemental debris through the interstellar medium, triggering a swirling dance of gas and dust that condenses into new stars and planets. Tekanan ekstrim dari bintang yang hancur sangat tinggi, sehingga proton dan elektron subatomik dipaksa menjadi satu membentuk sebuah neutron. Neutron tidak memiliki muatan listrik yang dapat menolak tekanan, sehingga mudah diserap golongan elemen seperti besi, sehingga membentuk elemen yang lebih berat, yang dimana bintang itu pada kondisi normalnya tidak dapat membentuk elemen-elemen tersebut seperti silver ke emas, lalu melewati baja dan sehingga sampai ke uranium. Berbeda dengan transformasi yang membutuhkan berjuta-jutaan tahun hidrogen, dan dari hidrogen menjadi helium, penciptaan terberat dalam supernova hanya terbentuk dalam beberapa detik. Namun apa jadinya pada emas setelah ledakan tersebut? Gelombang kejut supernova yang meluas dan mendorong puing-puing unsurnya mengikuti asteroid sehingga memicu sebuah tarian debu yang berputar dan memadat hingga menjadi sebuah bintang baru dan planet yang baru. Earth's gold was likely delivered this way before being kneaded into veins by geothermal activity. Billions of years later, we now extract this precious product by mining it, an expensive process that's compounded by gold's rarity. In fact, all of the gold that we've mined in history could be piled into just 3 Olympic-sized swimming pools. Although this represents a lot of mass because gold is about 20 times denser than water. So, can we produce more of this coveted commodity? Actually, yes. Using particle accelerators, we can mimic the complex nuclear reactions that create gold in stars. But these machines can only construct gold atom by atom. So it would take almost the age of the universe to produce 1 gram, at a cost vastly exceeding the current value of gold. So Inilah kemungkinan bagaimana emas bisa ada di bumi sebelum ditelan menjadi erat di bumi oleh aktivitas geotermal di bumi miliaran tahun kemudiannya. Sekarang kita bisa menambangnya dengan cara yang mahal, terlebih lagi dengan kelangkaan emas. Sebenarnya semua emas yang pernah ada ditambang selama sejarah, jika dijadikan satu, ditumpuk, hanya menjadi 3 kolam renang yang ukuran Olimpik. Meskipun memiliki sebagian jumlah berat, karena emas itu 20 kali lebih berat lebih padat daripada air. Jadi, apakah bisa kita memproduksi emas? Ya, bisa. Dengan akselerator partikel, kita dapat meniru reaksi nuklir yang kompleks yang menciptakan emas pada bintang-bintang. Tapi mesin ini hanya bisa mengubah logam menjadi emas secara atom demi atom. Jadi membutuhkan ribuan tahun untuk menghasilkan 1 gram dengan biaya yang melebihi jumlah emas yang ada di bumi.
That's not a very good solution. But if we were to reach a hypothetical point where we'd mined all of the Earth's buried gold, there are other places we could look. The ocean holds an estimated 20 million tons of dissolved gold, but at extremely minuscule concentrations, making its recovery too costly at present. Perhaps one day we'll see gold rushes to tap the mineral wealth of the other planets of our solar system. And who knows, maybe some future supernova will occur close enough to shower us with its treasure, and hopefully not eradicate all life on Earth in the process. Namun secara hipotetik, jika emas sudah tidak ada lagi yang bisa ditambang, ada tempat selain itu untuk mencari emas, yaitu di lautan. Lautan menyimpan lebih dari 20 juta ton emas yang terlarut pada konsentrasi kecil, sehingga akan sulit untuk diraih pada saat ini. Mungkin suatu saat nanti kita bisa menyadap kekayaan mineral di planet lain, dan mungkin akan terjadi sebuah supernova di dekat kita sehingga menghujani kita dengan harta karun, dan semoga tidak memusnahkan semua kehidupan yang ada di bumi dalam prosesnya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.